स्तुति हो पुनर्बार प्रभु हमके सुजोग देले जमती कि आम परमेश्वर कर वाक्य हालेलुया। तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन विषय आम आलोचना करवा समय प्रभुकर आगमन जो हे यहाँ आम सब जानी किंतु प्रभुकर आगमन समय चर्च कौन कौन करवा उचित से विषय को दृष्टिपात करवा। आम तो जानू जे प्रभु निहाती आगमन करेंगे, प्रभु आसवे और आगमन बहुत हठात उपस्थित हो चर्च से माने कौन करवा उचित चर्च काम कौन एटा पूरा गोटे मास सारा मुझे कहना चाहिए। हालेलुया। तेबे आज प्राय अनेक विषय अच्छी से गोटे विषय मुझे कहना चाहिए। तो प्रथम आम पद पढ़ा गोटे विषय पर आम आलोचना करवा से फेलोशिप विषय आम ध्यान करवा। चर्च प्रभुकर आगमन समय केमती फेलोशिप थी कथा से विषय फेलोशिप इम्पोर्टेंट विषय आम ध्यान। हालेलुया। तो मुख्यतः आम देखा दी प्रकार चर्च गोटे प्रकार चर्च अनेक गुड़े कथा अच्छी तार भर प्रथम कथा अच्छी कही आसंता थे गोटे पर गोटे आम ध्यान कर। तो दी प्रकार चर्च को आम विषय देखा पाँच आउ गोटे चर्च हो जो चर्च की प्रभुकर आगमन को प्रेम कर प्रभुकर आगमन प्रति तार विश्वास रही प्रभुकर द्वितीय आगमन को सी माने वास्तविक सत्य बोली से ग्रहण करी आगमन को आउ गोटे चर्च प्रभुकर आगमन को विश्वास न करवा मंडली प्रभुकर आगमन विलंब हो हम ना एमती विभिन्न कथा कही से निज जीवन में प्रभुकर आगमन को भय न करी मन इच्छा जीवन यापन काटा गोटे मंडली। तो दुईटा चर्च विषय आम जोटा आम पढ़ा जाऊ से दुईटा मंडली विषय आम देखिपर जितकी बेले आम ध्यान करवा विषय से आम बुझीपर जे आम कौन जगह अच्छु। तेज आसु आम पाठ करवा माथ्यू 24 अध्याय तार 44 पद ठारू माथ्यू 24 पद रु शेष पद पर्यंत पढ़ा सब आम ध्यान दे शुणा पढ़ी दिंतु किए जन सुंदर भाव 44 रु 51 पद पढ़े तुमे माने मध्य प्रस्तुत होई थाओ कारण जो दंडरे तुमे नथिबो सेई दंडरे मनुष्य पुत्र आसीबे। तेबे प्रभु आपना परिजन माननकु यथा समय रे पढ़ी देबा निमंते जाहाकु सेमानक ऊपर नियुक्त कले एपरि विश्वस्त और बुद्धिमान दास किए। प्रभु आसी आपणार जो दास को से प्रकार करुथिबार देखिबे से धन्य। मु तुमानकु सत्य कहूछि से ताहाकु आपणार सर्वस्व ऊपर नियुक्त करिवे। किंतु जदि सही दुष्ट दास मोर प्रभु को आसबार विलंब अच्छी बोली मने मने कही आपना सह दास मानक प्रहार करने को लगे आ मध्यमा मानक सहित भोजन पान करे ताहेले जो दिन से अपेक्षा करू न थिबो और जो दंड से जानी न थिबो से दिन और से दंडरे ताहार प्रभु आसीबे। पुणी से ताहाकु द्विखंड करी कपटी मानक सहित तार अंश निरूपण करिवे सेठारे रदन अदंतर पीढ़ी हबो। हालेलुया। तो इठी आम पाठ कलु पाठ करवा द्वारा आम ये प्रभुकर आगमन विषय लिखाई आम देखुचु इटी गोटे दास को दी प्रकार भाव में इटी व्याख्या करा जीवाटा आम देखुचु। गोटे दास को देखुचु जे कि प्रभु शीघ्र आगमन करेंगे बोली से कौन करुची लिखाई 45 पद तेरे प्रभु अपना परिजन मान यथा समय पढ़ी देवा निमंते जहाँ से नियुक्ति कले एपर विश्वस्त बुद्धिमान दास किए माने जड़े दास को देखुचु जे कि प्रभु शीघ्र आसवे या भावी करी तार 46 पद भी आम पढ़ले जापर जड़े बुद्धिमान दास को आम देखुचु जे कि निज परिजन मान को जत्न नौ। हालेलुया। आउ जड़े दास को आम देखुचु जो दास कि तार तलक आम पढ़ु कि 47 पद मु तुम मान सत्य कहूँ से सर्वस्व नियुक्ति करेंगे जोटा बुद्धिमान दास 48 पद किंतु
जदि से दुष्ट दास मोर प्रभुंकर आशीर्वाद विलंब अच्छी बोली मने कही अपना सह दास मान प्रहार करने लगे और मद मान सहित भोजन पान करे और सब विषय सीट लिखा है जितकी से आशा करू नते प्रभु जीशु आसवे तेरे ये गोटे दास को देखुछु और ताको दी प्रकार भाव में वर्णना करा आम देखुछु ये दी प्रकार भाव जो दुई दास को रखा जाउची दी प्रकार मंडली को देखाउची गोटे मंडली जे कि प्रभुकर आगमन को प्रेम करबा मंडली आ गोटे मंडली प्रभुकर आगमन को प्रेम न करबा मंडली गोटे मंडली प्रभुकर आगमन हेबो बोली भाबी जानी से काम करबा मंडली आ गोटे मंडली प्रभुकर आगमन को एते ध्यान न दे करी अवहेला करी मद मान सहित मिसी करी मद पी निज जीवन को नष्ट करबा मंडली बा इटा दी प्रकार मंडली को देखाउछि। तो आज मु गोटे कथा कहबा पय चाहिबी सेटा होछि फेलोशिप एमती प्राय 9-10टा कथा अछि आसंता दिन रे मु गोटे गोटे करी रखबा पय चाहिबी आज गोटे कथा आमे ध्यान करबा तेबे प्रभु जीशु शीघ्र आइबे एटा जो मंडली विश्वास करूची से मंडली वास्तव रे धन्य हालेलुया और जे प्रभुकर आगमन डेरी हेबो भाबुची किबा प्रभु आगमन करिवे नाही एमिति भाबुछंती तेबे हाय से माने दंडर पात्र से माने दुष्ट इति जने को दुष्ट दास को आउची और जने को बुद्धिमान दास को आउची बुद्धिमान दास से माने जे माने कि प्रभु आइबे एटा को से माने मानुछंती मूर्ख से माने जे प्रभु आसबे नाही आमे मद पीबा मजा करबा खाइबा पीबा आउ आराम रे बंचिबा एमती चिंता करबा गोटे मंडली तेबे आज मु फेलोशिप विषय रे कहबा पे चाहि तो प्रभुकर आगमन को प्रेम करबा चर्च कोन करबे एक नंबर से माने उत्तम फेलोशिप रे रहबे उत्तम सहभागिता रे रहबे फेलोशिप कहले कोन एबे हम कोन छु गोटे सहभागिता रे छु एटा होछि फेलोशिप प्रभुकर आगमन को प्रेम करबा लोक कंटिन्यू से माने फेलोशिप करूथिबे मात्र कार ऊपर फेलोशिप करबे इटी आमे प्रथम विषय देखिबा आसंता दिनटा अलग अलग विषय देखिबा फेलोशिप का सहित करबे से माने उत्तम लोक सहित प्रभुकर दास दासी मान सहित उत्तम विश्वासी भाई भौणी मान सहित उत्तम प्रभु रे बढुथिबा प्रभुकर दास दासी मान सहित प्रभु चर्च सहित मिसी कर से माने सब बेले कोन करूथिबे फेलोशिप करूथिबे सहभागिता करूथिबे आउरी टाइम पढुछु से माने परस्पर जत्न नथिबे निज परिजन मान को निज दास मान को समस्त जत्न नेबाटा आमे देखुछु आवश्यकता प्रदान करबाटा आमे देखुछु तो मंडली सेमती परस्पर जत्न कोन करूथबो नेउथबो मंडली परस्पर केयर करूथबो सहभागिता रे बढुथबो आउरी गोटे मंडली कोन करबो कि देखुछु से दुष्ट मान को सहित सहभागिता करिवो इली देखुछु से दुष्ट दास को से दुष्ट लोक मान को सहित मिसुची मिसबाटा होची सहभागिता तो आज दिन आमे कार सहित मिसुछु सेटा इंपोर्टेंट आमे जा सहित मिसले चलबो एमती नुई कि तो प्रभुकर आगमन रे आमे प्रॉब्लम रे फसी जिवो आमे कार सहित मिसुछु कार सहित टाइम बिताउछु कार सहित आमे कथा वार्ता होछु कार सहित ठारो आमे सुनुछु कार सहित मिसी खाउछु कार सहित मिसी चालुछु कार सहित आमे टाइम बिताउछु एटा चर्च भाई बहुत 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 महत्व रखुची तो ये देखुछु गोटे दुष्ट दास कौन करुची तार फेलोशिप कार सहित होची मद मान सहित इति आमे पढुछु इटले काजी किंतु से दुष्ट दास मोर प्रभु को आसीबार विलंब अछि बोली मने कही ओ दास मान को प्रहार करबा लागे आ मद मान सहित मिसी करी से कौन करुची भोजन पान करुची एटा कोन फेलोशिप जड़े कौन करुची तार उत्तम दास मान सहित मिसी करी से मान आवश्यक पूरा करुची और जड़े कौन करुची मद मान सहित मिसुची तो ये मिसवाटा होची कौन सहभागिता उत्तम चर्च अंतिम दिन रे कौन करबो सहभागिता रे मजबूत हबो हालेलुया चाहे प्रॉब्लम जेते बड़ हो चाहे समस्या जेते बड़ हो चाहे परिस्थिति जेते बड़ हो तांको सहभागिता कौन हेबो नै केबे भी भांगिबो नै केमिति भी से माने परस्पर सहभागिता रे तो उत्तम सहभागिता रे रहबा द्वारा हम कोन हेबो प्रभुकर आगमन को अपेक्षा
କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ କାହା ସହିତ ମିଶୁଛୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ କାହା ସହିତ ସହଭାଗିତା କରୁଛୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଏ ସହଦାସ କ'ଣ କରୁଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ ମଧୁଆମାନ ସହିତ ମିଶୁଛି। ଯଦି ଆମର ଫେଲୋସିପ୍ ଅଲଗା ବୋଲେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ବି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଏ ଦେଖ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସହିତ ମିଶୁଛି, ମଦ ପିଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମାତୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 9 ଦଶମରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ ପାନ, ଖାଇବା ପିଇବା, ବିବାହ ଦେବା ନେବା ସେମିତି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ସହଭାଗିତା ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଯେତେ ନଜଦିକ ଆସୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ଦେଖୁଛି ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ କ'ଣ କରୁଛି, ମଦୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଜଳପାନ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ତା ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛି, ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରୁଛି। ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିବାଟା ବି ଚର୍ଚ୍ଚର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ଅତି ଦିନରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଝଗଡ଼ାଝାଟି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ମାଡ଼ଗୋଳରେ ବି ସେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଅଚାନକ ଯଦି କାହା ସହିତ ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆମର ଭୁଲ ହେଇନଥିଲେ ବି ଶୁଣିକରି ଚୁପଚାପ ହେଇଯିବା କଥା, ଆଉ ଭୁଲ ହେଇଥିଲେ ବି ଶୁଣିପାର। ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଝଗଡ଼ାଝାଟିରେ ବି ଘଟିବେ ନାହିଁ। ଝଗଡ଼ାଝାଟି କୋଉଠି ରହିବ? ମନ୍ଦ ସହଭାଗିତାରେ। କାହା ସହିତ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରୁଛୁ, କାହା ସହିତ ମିଶୁଛୁ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଏ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ମୂର୍ଖ ଦାସ ମଦମାନ ସହିତ ମିଶିକି ମଦ ପିଉଛି, ଆହୁରି କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଭୋଜନ ପାନ କରୁଛି, ଆଉ ମିଶିକି କ'ଣ କରୁନାହିଁ। କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଇବେ ସେଇଟା ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ପ୍ରେମ ହିଁ କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାତି ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମିତି ଲୋକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଆଇବ? ଦଣ୍ଡ ଆଇବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଇବ ନାହିଁ ସେମିତି ଲୋକ ଜୀବନରେ। ତାର ଅର୍ଥ ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ମାତି ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ଆଇବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡର ଦିନ ଆଇବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶର ଦିନ ଅଛି, 3.5 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ଆଉ 3.5 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶର ଦିନ ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ମହାମାରୀ ତୁଳନାରେ ସେଟା ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭୟାନକ ଦଣ୍ଡ ଥିବ। ଏବେ ତ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡରେ ଲୋକ କ'ଣ ହେବେ ନାହିଁ? ମରବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ସେମାନେ ମରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ, ତ ଆଜି ଦିନରେ ଆମକୁ ଫେଲୋସିପ୍ ବା ସହଭାଗିତା ଚର୍ଚ୍ଚ ସହିତ କରିବା ଦରକାର। ବା ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଏମିତି ସହଭାଗିତାରେ ରଖୁଥିବେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପରସ୍ପରର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇବେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ବହୁତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସହଭାଗିତା କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସହିତ ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେବ? ତା ତଳେ ପଢ଼ୁଛୁ ଆମେ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିନଥିବା ପିରିୟଡ଼ରେ ପ୍ରଭୁ ଆଇବେ, ପୁଣି ତାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? କପଟିମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ଅଂଶ ନିରୂପଣ କରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ନରକରେ ପକାଇବେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ରୋଦନ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପିଡ଼ିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ କାଳ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ମୁଁ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଆଜି ଦିନରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ସହଭାଗିତା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେତେ କାମ ଥାଉ, ଆମର କାମକୁ ସାରି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହଭାଗିତାରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଉପାସନା ସହଭାଗିତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ଆମକୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏ ସହଭାଗିତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ ଯେ ଏମାନେ କେଉଁ ଦଳର ଲୋକ ବା କେଉଁ ଦଳର ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କମ୍ ସମୟରେ କହିଲେ 2 ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚ। ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଲୋକ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟ ଅଛି, ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କହୁଥିଲି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆମେ ମନେ ପକାଉ, ଆମେ ଆଜି ଦିନରେ କାହା ସହିତ ସହଭାଗିତା ଅଛୁ? ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ବାଇବଲ କହୁଛି। କେତେ ଲୋକ ସହିତ ଆମେ ଟାଇମ୍ ବିତାଉଛୁ, ସେ ଟାଇମ୍ ଆମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡର କାରଣ ନ ହୁଏ, ସେ ସମୟ ଆମର ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ନ ହୁଏ। କାହିଁକି? ଆମ ସମୟ ଆମ
ପାଇଁ ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଚର୍ଚ୍ଚ କହିବୁ ଆମେ, ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଚର୍ଚ୍ଚ କହିବୁ ଆମେ। ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଜି ଯଦି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବେଶୀ ଚାଲିଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ବେଶୀ ଚାଲିଛି, ଭୋଜି ଉପରେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଜି କରିବାଟା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଭଜନ ପାଳନରେ ଲିପ୍ତ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଲିପ୍ତ ହେଇ ଥାଉଛନ୍ତି, ମଜା ମଜଲିସରେ ଲିପ୍ତ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯିଏ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚ ପରସ୍ପର ମିଶୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହଭାଗିତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ତ ଏ ଦିନରେ ସହଭାଗିତାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆସୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ଅଲଗା ବିଷୟ